Good afternoon. Tere päevast teile. It is indeed an honor and a privilege to be here with you this entire week. On olnud õigus Eestimaal olla terve nädal. This is my first time in Estonia. See on mu esimene kord Eestis. But I promise you it won't be my last. Aga see ei saa olema viimane kord. I have been captured by the love that you have for Jesus. Mind on haaranud teie armastus Jeesuse vastu. And the leaders here have really ignited a passion in me. Ja teie juhid on aidanud sütitada minus kirge. And seeing the young people and their passion for God really excites me. Ja kui ma näen noori inimesi, kes on innukalt järgimas Jeesust, siis see sütitab mind ka. I gave my life to Jesus when I was 12 years old. Ma andsin oma elu Jeesusele, kui ma olin 12-aastane. And I started ministry when I was 16. Alustasin vaimulikku teenimist, kui ma olin 16-aastane. So when I see young people on fire for the Lord, it reminds me of my journey. Ja kui ma näen noori inimesi, kes on süüdatud ja põlemas Jeesusele, siis see tuletab meelde minu elu. And so this afternoon I have a challenge. Mul on üks väljakutse täna teile. Which is to send you home before you fall asleep. On see, et saata teid koju enne, kui te jääte tukkuma ja magama jääte. Because after people eat, sest peale seda, kui inimesed söövad niimoodi, the next thing they want to do is sleep. Siis nad tavaliselt jäävad magama. But we're going to ask that the Spirit's fire aga me palume, et Jumala vaimu tuli would keep burning põleb edasi, so that you remain awake. Et te jääte ärkvele. I want to thank Dr. Bill for inviting me on this trip. Olen tänulik Dr. Bill Ankerbergile, et ta kutsus mind kaasa sellele reisile. And Dr. Ron Larson for allowing me to come. Ja Dr. Ron Larsonile, kes võimaldas mul ka tulla. I have found a new friend. Ma olen leidnud uue sõbra. Which is the Estonian people. Ja uueks sõbraks on Eesti rahvas. And so this afternoon I'm going to speak to you on a very simple topic. Ma tahan teile rääkida väga lihtsal teemal. And the title of the sermon that I want to share with you this afternoon. Ja selle sõnumi teemaks is leading a shameless generation to Christ. Juhtida häbitud põlvkonda Kristusele. Let's turn to Romans chapter 1. Vaatame Rooma esimest peatükki. Verses 16 through 18. Salmid 16-18. This is the Apostle Paul writing. Apostel Paulus kirjutab seda to the church in Rome. Roomas olevatele kristlastele. And he's challenging them. Ta esitab neile väljakutse. To represent Christ the right way. Esindada Kristust omas ajas õigesti. And we read, it says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Verse 17 says, "For in it the righteousness of God is revealed." Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis. From faith to faith. Usust usku. As it is written. Nii nagu on kirjutatud. But the righteous man shall live by faith. Aga õige jääb usust elama. I think we all can agree. Ma usun, et me kõik nõustume. That the times that we live in are completely different. Et see aeg, milles meie elame, on nagu täiesti erinev. Different in so many ways. Ta on erinev nii mitmel eri viisil. The challenges that the church face today. Need väljakutsed, need probleemid, millega kogudus on silmitsi täna. Are complex and numerous. Neid on terve rida ja nad on päris keerulised probleemid. We have to deal with a world that is different. Me tegeleme maailmaga, mis on täiesti teistsugune. When most of you were growing up. Isegi sellest ajast, kui me You probably didn't have the internet. No ilmselt siis ei olnud internetti. No Facebook. Mingit Facebooki ei olnud. Elu oli siis võimalik. No Twitter. Twitterit ei olnud. No YouTube. YouTube ei olnud. The only way you sent a message. Ainus viis saata sõnumit. Was by shouting to your neighbor, "Hey." Oli hüüda oma naabrile, "Hei, mul on üks teade sulle." And so we have a world that is full with many different things. Meil on maailm, mis on täis nagu väga paljusid erinevaid valikuid. But regardless of the change that's in the world. Aga sõltumata nendest muutustest, millest ühiskond on läbi läinud. One thing remains consistent.
üks asi on sama. We have a problem. Meil on probleem. And it's a world trying to change without Jesus. Ja see on see, et ka maailm meie ümber püüab muutuda ilma Jeesuseta. We have a society today Meil on ühiskond, that is indifferent to reason or logic. Ühiskond, mis kipub olema ükskõikne mõistusele ja loogikale. And there is a constant rejection of absolute truth. Ja pidevalt nagu tõrjutakse eemale igasugust absoluutset tõde. Well, this is nothing new. Aga see ei ole midagi uut. Because Paul was dealing with a society Paulus elas ühiskonnas, that was going from bad to worse. mis oli kehvas olukorras ja muutus veel hullemaks. And Paul had to make a choice. Paulus pidi langetama otsuse, tegema valiku. Instead of dwelling on the current condition Selle asemel, et nagu selle praeguse olukorra kirjeldamisega tegeleda and the confusion of his time, ja oma ajastu segadustega, he presents an alternative option. ta asetab inimeste ette alternatiivse võimaluse, teise võimaluse. So Paul is saying, I'm not ashamed of the gospel. Paulus ütleb, et mina ei häbene evangeeliumi. But he's presenting an option that you should be ashamed of. Ja ta esitab tegelikult sellise valiku, no mille üle võiks ka häbeneda. Because the founder of this movement Sest selle liikumise rajaja was a simple Messiah oli üks lihtne messias, who was born in a manger kes sündis sõimes, among animals, loomade keskel, the son of a carpenter, puussepa poeg rides into Jerusalem on a donkey, ja läheb Jeruusalemma Eesti seljas, is arrested by the Romans, Rooma üksused arreteerivad ta, is beaten, teda pekstakse, hung on a cross, riputatakse ristile, and he dies. siis ta sureb. So who wants to be part of a movement like that? Kes tahaks sellise liikumise osa olla, Where your leader kus selle liikumise juht appears to be a failure? tundub, et kukkus täiega läbi. Because the Jews were waiting for someone to come and conquer the Romans. Juudid ootasid kedagi, kes tuleb ja lööb roomlaste rambad kurku ja võidab nad. But instead of conquering the Romans, Selle asemel, et roomlased võita, it seems like the Romans conquered him. tundus need roomlased võitsid tema. But here's the thing. Aga siin on see lugu. What looked like he was conquered, See näis nagu, et teda võideti. instead of conquering the Romans, Selle asemel, et võita roomlasi, he came to conquer something greater than the Romans, tuli ta selleks, et võita midagi suuremat kui which roomlased. is a virus that every human being has. Ja see on viirus, mis on olemas kõigil And it's inimestel. called sin. Ja seda Piibel nimetab patuks. And so Paul says, when I consider the options, Ja Paulus ütleb, et kui ma nüüd mõtlen nendele valikutele, I'm not ashamed of the gospel siis ma ei häbene seda of Jesus evangeeliumi. Christ. Jeesuse Kristuse evangeeliumi. So we see that Paul makes a personal confession. Ja Paulus nagu annab isikliku tunnistuse. But you see, it's not just a personal confession. Aga see ei ole ainult isiklik tunnistus, I would like to see it as a generational challenge. vaid see on terve põlvkonnale üleskutse. That not only Paul, who's not ashamed of the gospel, Mitte ainult Paulus on see, kes ei häbene evangeeliumi, but we are here today because we're not ashamed of the gospel. vaid meie oleme täna siin, sest meie ei häbene evangeeliumi. Estonians, Eestlased, Americans, ameeriklased, people from all over the world, inimesed eri rahvustest, gathered in a hotel kogunenud ühte hotelli in Estonia Eestis under one name, ühe nime all, the name of Jesus, Jeesuse nime all, because we're not ashamed sest me ei häbene of the evangeeliumi. gospel. So when we talk about leading a shameless generation to Christ, Kui me räägime sellest, et kuidas häbitud põlvkonda juhtida Kristuse juurde, how exactly can we do that? kuidas seda tehakse, mismoodi see toimub? I want to give you 4 truths or 4 keys. 4 võtit, 4 tõde selle kohta. And if you're going to take notes so you can preach it again, that's fine. Ja kui te tahate teha märkmeid, et seda homme või edaspidi jutustada, see on okei, ma võite teha küll. Because everything once it leaves, it's yours. Sest kõik see, mis ma olen nagu välja ütlenud, see on selle hetkest alates teie oma. So how do we lead a shameless generation to Christ? Kuidas juhtida seda häbitud põlvkonda Kristuse juurde? Number 1, Esiteks, we have to commit them to eternal truth. me peame nende silme ette asetama igaviku tõe. We live in a generation today Me elame põlvkonnas, that does not lack information. kus ei ole mitte mingit infopuudust. But in the midst of all the information that's available, Aga selles tohutus infokaskaadis we are dealing with a generation that doesn't have truth.
korraga oleme põlvkonnas, kus ei ole enam tõdesid. Information is not truth. Info ise ei ole tõde. Information is an opportunity to decide what is truth. Info on võimalus otsustada, mis asi on tõde. We've often heard the phrase, Me oleme kuulnud seda väljendust, information is power. et info on võim, meelevald. But here's what I believe. Aga mina usun hoopis nii. I don't think information is power. Ma ei arva, et info on võim, It's what you do with that information that's powerful. vaid mis sa teed infoga, vot selles on võim, selles on meelevald. And the only way that we can have a generation that's powerful Ja ainus viis jõuda põlvkonnani, kellel on võimu, is when the church commits them to eternal truth. on see, kui kogudus asetab nende ette igavesed tõed. Jesus said in John chapter 8, Jeesus ütles Johannese 8. peatükis, you shall know the truth te saate tundma tõe and the truth shall set you free. ja tõde teeb teid vabaks. Here's the question. Küsimus, If the truth sets people free, kui tõde teeb inimesed vabaks, why isn't everyone free today? miks nad kõik vabad ei ole juba? Because the truth is available. Sest tõde on kättesaadav. Here's why. Ja põhjus on selles. Jesus was not referring to a philosophy, Jeesus ei viidanud mingile filosoofiale, a religion, or an idea. ideele või religioonile. He was referring to himself. Ta rääkis iseendast. Because he says, I am the way, Sest ta ütleb, mina olen tee, the truth, mina olen tõde and the life. ja mina olen elu. So Jesus was referring Jeesus viitab to a personal relationship with him isiklikule suhtele temaga, because he is the personification of truth. sest tema ongi tõe isikustamine, isikustunud tõde. Our generation Meie põlvkond will never find truth ei leia tõde, until we find Jesus. kuni ta ei leia Jeesust. And that is why it is so important Sellepärast on nii tähtis, that the church in Estonia, et kogudused Eestis the church in America, ja kogudused Ameerikas the church in Finland, ja Soomes, the church all over the world, üle maailma, we should never stop preaching Jesus. et me ei lõpetaks Jeesusest kuulutamist, Jeesuse tunnistamist. It is only when people find Jesus Ainult siis, kui inimesed leiavad Jeesuse, that they find the truth. siis nad leiavad tõe. So when Paul says, I'm not ashamed of the gospel, Kui Paulus ütleb, et sest ma ei häbene evangeeliumi, he's saying, I'm not ashamed of the truth. ta ütleb, ma ei häbene tõde. You see, because the lack of a direct relationship with the truth See isikliku suhte puudumine tõega is automatically an indirect relationship with the lies of the enemy. Viib inimesed kaudsesse suhtesse vaenlase valedega. The church, Kogudus, the young people, noored inimesed, the older people, vanemad inimesed, we must develop an addiction to the truth of God. me peame olema sõltuvad Jumala tõest. Because only an addiction to the truth Ainult olles sõltuvad Jumala tõest, can break the addiction of the enemy. siis on võimalik murda vaenlase valede mõju. So when Paul says, I'm not ashamed of the gospel, Kui Paulus ütleb, ma ei häbene evangeeliumi, he's referring to something that is so big siis ta viitab millelegi, mis on nii palju suurem and so powerful ja nii palju võimsam, that demands mis nõuab, his acceptance of it. et ta selle vastu võtab, et ta sellega nõustub. Point number 2. Teine punkt. How do we lead a generation to Christ? Kuidas me juhime ühe põlvkonna Kristuseni? Number 1, we commit them to eternal truth. Me asetame nende ette igaviku tõed. Number 2, we have to connect them to transformational power. Me peame need viima suhtesse elu muutva meelevallaga, elu muutva väega. Paul says, I am not ashamed of the gospel, Ma ei häbene evangeeliumi, for it is the power sest see on ju Jumala vägi. of God. Jumala vägi. Notice that Paul didn't say it is a power, Ta ei ütle, et see on lihtsalt üks vägi, it is the power, vaid ta ütleb, see on Jumala vägi. which means it has no competition. See ütleb seda, et seal ei ole võistlejat, sellel ei ole võistlejat. It has no comparison. Sellel ei ole võrreldavat mõju, It is the only option. vaid see on ainus võimalus. The power of this generation Selle põlvkonna vägi needs to be confronted by a power that transcends every generation. peab sattuma silmitsi selle väega, mis ületab kõik põlvkonnad. This generation is powerful. See põlvkond on väga võimekas ja mõjus. Imagine we could sit home Sa võid istuda kodus and talk to someone all across the world ja võid rääkida kellegagi, kes on teisel on kontinendil, our telephones, telefonis on our tablets. või tääbis. Someone can sit in another country Keegi istub teisel maal
and hack an entire system ja võib häkkida sisse tervesse suurde without süsteemi, ever leaving their home. et ta ei lähe koduuksest väljagi. This generation is powerful. See käesolev põlvkond on väga suure mõjuga, väga võimukas. Regardless of how powerful this generation is, Aga sõltumata sellest, kui palju võimu neil on, this generation still needs the power nad siiski vajavad seda Jumala väge, of the gospel evangeeliumi väge, that can answer the needs mis võib vastata nende that vajadustele. technology cannot answer, Sellistele, millele tehnoloogia ei anna that vastust, education cannot answer, millele isegi haridus ei anna vastust, that money cannot answer. millele isegi raha ei anna The vastust. power of the gospel. Evangeeliumi vägi. Only the gospel, Ainult evangeelium, only the good news of Jesus Christ hea sõnum Jeesusest Kristusest, can break the chains of addiction. võib purustada need sõltuvusahelad. Only the gospel Ainult evangeelium can set the captives free. võib vabastada aheldatud ja vangid. The Church of Estonia Kogudus Eestis must be interested in the power of the gospel kindlasti on huvitatud sellest evangeeliumi väest, so we could become effective in setting people free. et me võime selle tulemuseni jõuda, et inimesed pääsevad vabaks. Think about it. You have people who's walking around that looks free, Inimesed, kes kõnnivad siit mööda, nad näivad ju täitsa vabad. but when you see their life, Aga kui sa saad teada nende elust, you see someone who's in bondage. siis sa näed inimesi, kes on ahelates. Only the gospel Ainult can evangeelium heal the eyes of the blind. võib tervendada pimeda silmad. Only the gospel Ainult evangeelium can bring power to a world that is hurting. võib tuua muutuse väe maailmale, mis on kannatamas. Only the gospel Ainult evangeelium can free people võib vabastada from the inimesi spirit of depression. depressiooni vaimust. The cloud over Estonia gets dark Kui see pilv Eesti kohal muutub tumedaks ja mustaks and the sun is not shining. ja päikest ei ole näha, We need to find the sun that does shine. siis on vaja päikest, mis And that is veel Jesus paistab. Christ. Ja see on Jeesus Kristus. That's why Sellepärast, if we're going to lead a generation to kui Christ, me tahame oma põlvkonda tuua Kristuse juurde, we have got to commit them siis me peame nendele esitama to transformational power. selle elu muutva väe. Here's why I love the gospel. Miks mulle meeldib evangeelium? The gospel will chase you down Sest evangeelium jälitab sind, until it catches up with you kuni ta jõuab sulle järgi ja saab su kätte and brings you to salvation. ja toob su pääste juurde. You know the reason why a lot of young people are trying to run away from the church See põhjus, miks paljud noored inimesed põgenevad kiriku juurest, is because we're not releasing the gospel to chase them. sest me ei ole lasknud evangeeliumi neid jälitama. When you let the gospel chase people, Kui sa lubad, et evangeelium jälitab even inimesi, if they're driving a Ferrari isegi kui nad Ferrariga kimavad or an Audi või Audiga or a Mercedes või Mercedesega or a Toyota, või Toyotaga, the gospel is faster evangeelium on kiirem and the gospel will find them. ja evangeelium saab nad kätte. Church, Kogudus, let's get back to the power of the gospel. tuleme tagasi evangeeliumi juurde, milles on Jumala vägi. Let's not become so concerned with tradition Ärgem olgem nii traditsioonist haaratud in our own preference, või meie oma eelistustest, but let's connect people to the power of the gospel. vaid viime inimesed suhtesse Jumala evangeeliumiga, Jumala väega. Number 3, let me move forward 3, so you can invite me back again. nii et te saaksite mind tagasi kutsuda, et ma liiga pikalt ei räägi. The third thing we have to do if we're going to lead this generation to Christ, 3. asi oma põlvkonna jaoks, keda me tahame juhtida usule. we have to continually introduce them Me peame neile pidevalt tutvustama to a new level of radical faith. usu uut radikaalset taset. Paul says the just shall live by faith. Õige jääb usust elama. What he means is we will live in eternity Ta ütleb, et me elame igavikus because of the faith we place in time. Selle usu tõttu, mille me siin elus asetasime Kristusele. As a church, Kogudusena we have to cultivate disciples me peame kultiveerima jüngerlust, jüngreid tegema, that will function as transformed leaders kes toimivad kui uuendatud juhid, rather than informed and prideful Christians. mitte kui informeeritud ja uhked kristlased. Here's the problem we have in the church today. Koguduses on tänapäeval probleem. Too many people go from membership Liiga paljud inimesed on liikmed
to leadership ja saavad juhtideks without stopping at discipleship. ja jüngerlus jääb vahele, see etapp jääb vahele, liikmetest juhtideks. Let me say it again. Ma ütlen uuesti. People go from membership Inimesed on liikmed to leadership ja siis saavad juhtideks and they don't stop at discipleship. ja jüngerluse etapp on vahele jäänud. If you miss discipleship, Aga kui see jääb vahele, you miss Jesus. siis Jeesus jääb vahele. And what we have to do today Ja mis me peame täna tegema? to lead this generation to Christ, Et seda oma põlvkonda juhtida Kristuse we juurde. have to be patient with them Peame olema kannatlikud nendega and lead them in discipleship. ja juhtima neid läbi jüngerluse. Will they mess up? Kas neil läheb asjad sassi? Yes. Lähevad küll. Will they not listen most of the time? Kas nad ei kuula meid enamus aega? Yes. Jaa, mis siis? I have a son Mul on poeg, who's 23. ta on 23. He hasn't always listened to me. Ta ei ole mind alati kuulanud. He's made some very costly mistakes. Ta on mõned väga kehvad vead teinud, kallid vead. My bank account tells me they're costly. Ja minu pangarve ütleb, et jube kallid vead olid. But because he's my son Aga ta on minu poeg. and I love him, Ma armastan teda. I disciple him Ma jüngerdan teda, to get him to understand et ta jõuaks sellele arusaamisele. you can recover from this mistake. Sa võid sellest veast nagu välja tulla, sa võid asju ära lappida. The young people were talking about discipleship, Noored, kes rääkisid siin jüngriks olemisest. and we need to make sure they're not ashamed of the gospel Ja me oleme üsna kindlad, et nad ei häbene evangeeliumi. by showing them Me peame neile näitama, what it means to follow mis tähendab järgida Jeesust Jesus. igal päeval. And let me close with number 4. Ja ma lõpetan neljanda sõnumiga. Are we okay so far? Yes, yes. So let me give you this last one and then we'll get out of here. Viimane tõde. If we are going to not be ashamed of the gospel, Kui me oleme koos Paulusega need, kes ei häbene evangeeliumi, I want you to hear me very carefully. pange nüüd tähele, The church has to develop the audacity siis peab kogudus arendama sellist südikust või hulljulgust, to be courageous regardless of the cost. et olla julged vaatamata sellele hinnale, vaatamata sellele, mis tuleb maksta. This Paul in Romans chapter 1, Paulus Rooma kirja esimeses peatükis, who says, I am not ashamed of the gospel, kes ütleb, ma ei häbene evangeeliumi, risked his life all over Europe tema riskis oma eluga üle kogu Euroopa, to bring this gospel et see evangeelium to the people who needed it. jõuaks inimesteni, kes seda vajasid. And he said, I was shipwrecked. My ship got wrecked. Ta ütleb, et ma elasin üle laevaõnnetuse. He was beaten, Mind on pekstud, thrown in jail. mind on vangi visatud. And he says, I am not afraid to die Ja ta ütleb, ma ei karda, kui ma peaks ka surema, because I'm not ashamed sest ma ei häbene of the gospel. evangeeliumi. This generation See põlvkond is a fearless generation. on kartmatu põlvkond. They're not afraid of anything. Nad ei karda mitte midagi. If someone can get on a skateboard Keegi läheb rula peale and jump and twist, I'm like, what in the ja siis läheb sinna rulaparki ja teeb selle hüppe ja siis teeb veel pöördega hüppe, mitmekordse pöördega hüppe. This generation See põlvkond, needs to be challenged ta vajab väljakutset, to do something courageous. teha midagi vahvat, midagi julget. Let's not babysit them. Ärgem olgem neile lapsehoidjad. Let's expose them Toome nad nende asjadega silmitsi, to what it means to follow Christ. et nad näevad, mida tähendab järgida Kristust, mis see hind võib olla. Because Paul says something that's very interesting. Paulus ütleb midagi väga huvitavat. He says, I'm not ashamed of the gospel, Ma ei häbene evangeeliumi, for it is the power sest see on ju Jumala vägi, of God Jumala vägi for the salvation päästeks of those who believe. igaühele, kes usub. Here's what Paul is saying. Mida Paulus ütleb? Authentic power Autentne meelevald, neutralizes illegitimate fear. see võtab ära lubamatu hirmu. The enemy wants our youth Ingemanna tahab, et meie noored to function with illegitimate fear, toimiksid sellise illegaalse hirmu keskkonnas. to make them to believe that they cannot. Et nad jäävad uskuma seda, et nemad ei saa hakkama, sellel asjal ei ole lahendust, siin ei ole lootust, siin ei ole tulevikku. And we need the power of God Ja me vajame Jumala väge, to remind them et neile meelde tuletada, that when Jesus is here, kui Jeesus on siin, all fear is gone.
siis on hirmud läinud. Neil pole kohta. Why do we need to develop the audacity? Miks on vaja arendada seda südikust ja hulljulgust? Here's why. Põhjus selles. Because courage must become a good friend. Sest julgus peab saama heaks sõbraks. Of the church that will lead the next generation to Christ. Sellele kogudusele, kes tahab oma järgnevat põlvkonda juhtida Kristusele. Why? Miks? Because courage will allow us to accept people who are different than us. Julgus lubab meil aktsepteerida meist erinevaid inimesi. Courage will make all leaders embrace new leaders. Julgus võimaldab vanadel juhtidel aktsepteerida uusi juhte. Without feeling that they're going to lose their title or their position. Ilma kartmata, et nad kaotavad oma tiitli või positsiooni või maine või midagi. Look what Paul did. Vaata, mis Paulus tegi. Paul raised up Timothy. Paulus jüngerdab Timoteust. He raised up Titus. Ja Tiitust. Why? Because he was a leader who understood. Miks? Sest ta oli juht, kes mõistis. The power that I believe in. See vägi, millesse mina usun. Must be transferred to the next generation. Tuleb anda edasi järgmisele põlvkonnale. If our churches are going to become powerful, kui meie kogudused tahavad olla Jumala väe meelevalla kandjad, we have to have leaders who are willing to let other leaders come. Meil peavad olema juhid, kes on nagu teadlikud ja tahtlikud selles, et uued juhid saavad esile tõsta. They're going to be different than us. Nad saavad olema teistsugused. I'm telling you now. Ma võin praegu teile ette öelda. My son will not wear one of these. Minu poeg ei hakka sellist pintsakut kanda, no way. He wants to wear cut-up jeans. Ta kannab neid lõhkisi teksaseid. His t-shirt on his jeans. Ja siis T-särk ulatub his hair, I don't know. Juuksed on midagi teistmoodi. He has hair. He has hair. Tal on juuksed. Because he wants to do his worship different. Sest tema tahab ka Jumalat kummardada ja ülistada teistmoodi. Than the way I do it. Sellest, kuidas mina seda olen teinud. I love to wear a nice jacket. Mulle meeldib ilus istuv ülikond. I was going to wear a tie. Ma isegi mõtlesin lipsu kanda. But he didn't have a tie. Ja kuna tõlgil õnnetul ei ole lipsu, siis ma ka ei pannud lipsu. Let's just chill today. Võtame rahulikult, natuke casual. My son doesn't own one of these. Mu pojal isegi ei ole pintsakut. But he loves Jesus. Ta armastab Jeesust. And he does church his way. Ja ta teeb koguduse tööd omal viisil. Can I be okay with that? Kas ma võin leppida sellega? And not think because he doesn't do it like me. Ja ei ole häiritud sellest, et ta ei tee seda minu moodi. He doesn't love the same Jesus I love. See ei tähenda, et ta ei armasta samat Jeesust, keda mina armastan. My daughter came to me a couple of weeks ago. Mu tütar tuli mu juurde mõne nädala eest. She has one earring. Tal on üks kõrvarõngas. She says, Dad, ta ütleb, issi, I want to get a second one up here. Ma tahaks teise ka panna siia. I'm like, wow, that's going to hurt. Ma ütlesin, miks sa tahad, see on valus. She goes, I want to get it because I think it's cute. Aga no nii on kihvt olla. Now you have to understand. Seda tuleb mõista. In the States, Ameerikas, when you're a pastor's kid, kui sa oled pastori laps, they have a certain way they want you to behave. Siis on paljude ootused, need lapsed teataval viisil kuidagi käituvad ja elavad. Is that true here? Ma ei tea, kas teil ka niimoodi on või? Ja some of them not. Tell me later. Ja pärast võime rääkida, ära muretse, pärast saame rääkida. And so I said, well, ma ütlesin, no mis teha? That's not what I want. See ei ole see, mida mina talle tahaks. But if that's what you want, aga kui see on see, mida sa tahad, go ahead and do it. Davai, see on valus, aga ei, see tead. Because whether I gave her permission or not, sest ma teadsin, kas ma annan loa või anna. She was going to do it. Ta teeb seda küll. And then here's the thing. Ja siis on see. She says, Dad is going to cost $50. See on $50, ta maksma $50. Ja $50. Is Dad going to give his daughter $50? Kas isa annab tütrele $50? So she asked me ta küsis mult, to finance her difference. Et ma finantseeriksin tema erinevust minust. But because I love my daughter, aga ma armastan oma tütart. And that doesn't make her less of a Christian. Ja see ei tee teda vähemaks kristlaseks. I gave her $60. Ma maksin $60. So let me close with this. Ma lõpetan sellega. If we're going to lead a generation to Christ, kui me tahame põlvkonda juhtida Kristuse juurde, the new generation, see uus põlvkond, must be willing to work with the previous generation. Peab olema valmis töötama eelmise põlvkonnaga koos. Because sometimes the young people,
Sest vahel noored inimesed, because they see things differently, nähes asju erinevalt, they think they don't need the previous generation. võivad arvata, et noh, me oleme nagu esimesed mingis asjas, et nagu eelmisi pole vaja. Let me speak to the young people for a minute. Ma räägin hetke noortele. We need to build on the foundation Me ehitame sellele alusele, sellele vundamendile, that the previous generation laid. mida eelmine põlvkond asetas. Because the way God works, See, kuidas Jumal on asja näinud, He uses every generation on see, et tema kasutab kõiki põlvkondi, to bring Him glory. kes austavad teda. And so I want to say to you, Ma tahan teile öelda, don't be ashamed ärge häbenege of the gospel of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse evangeeliumi. It's the only solution See on ainus lahendus for a world that is dying. maailmale, mis on suremas. COVID-19, coronavirus, COVID-19 taught me something that's very powerful. õpetas mulle midagi, mis on väga võimas. This virus is not racist. That's not discrimination. See viirus ei ole rassistlik, ta ei tee vahet erinevate rasside vahel. Whether you're in Asia, Kas oled Aasias, America, Ameerikas, Africa, Aafrikas, we all need me kõik vajame to wear a mask. Maski, Because the same virus sest sama viirus, that attacks someone who's in a different part of the world mis ründab teise kontinendi inimest, can attack us. võib ka sind rünnata. And I remember when I was coming in, Ma mäletan, kui ma tulin, when I got to Amsterdam, kui ma jõudsin Amsterdami, they said, siis nad can we ütlesid, see your vaccination kas me võime näha su vaktsineerimiskaarti, card? Because you're not allowed into Europe sest Euroopasse ei lasta without this. ilma selleta. And I'm like, wait a minute, Ja siis ma ütlesin, oota, I'm Dr. Phil. ma olen doktor Phil, I don't care. meid ei huvita. If coronavirus Kui koroonaviirus can affect everyone in the world, potentsiaalselt võib mõjutada absoluutselt kõiki maailmas, before corona, siis enne koroonat there was a greater virus oli veel suurem viirus, that affects everyone, mis kõiki puudutab and it's called sin. ja see on patt. And just like everybody needs the vaccine Nii nagu igaüks vajab vaktsiini, to protect against et coronavirus, kaitsta ennast koroona vastu, everyone, regardless of what language, igaüks sõltumata oma päritolust ja keelest what tongue they speak, ja keelest need one vaccine. vajab ühte vaktsiini, It's the blood of Jesus. Jeesuse veri. Amen. And so let me close with this. Ja ma lõpetan sellega. If the church is going to be leading a generation to Christ, Kui kogudus tahab tervet põlvkonda juhtida I Kristuse just want juurde, to give you a quick illustration of what I want to get you to get out of this today. ja ma jätan teile ühe näite, millega ma ka lõpetan. And I know you guys are going to pull out your phone and record this and put it on Facebook or YouTube. That's fine. Võite seda salvestada, kui tahate. I want you to think of this as the next generation. Ja kui vaatame, see klaas on järgmine põlvkond, They are empty. aga nad on tühjad. They're looking for something to fill them. Nad otsivad, millega ennast täita. But the church, Aga kogudus, in order to fill them, selleks, et neid täita, cannot be empty. ei saa ise olla tühi. Midagi ei ole siis kalata, kui ise oled tühi. They're waiting Nad ootavad, for the church et kogudus to be filled täidaks neid with the power of God, Jumala väega, to break selleks, et murda the chains. kõik ahelad. It's only when the church becomes powerful Ainult siis, kui kogudus on ise täidetud, that we can pour et me saame kallata into the next generation järgmisesse põlvkonda to the point selle hetkeni, where it overflows. kuni see voolab üle. And then what happens Ja see, mis siis jutub, is that you begin to raise up one church siis sa kasvatad ühe koguduse, that's powerful, mis on meelevallaga, another church järgmise koguduse, that's powerful, millel on meelevald, another church ja siis järgmise, that's powerful. millel on meelevald. And all of a sudden now, Ja korraga we can all say me võime öelda, we're not ashamed of the gospel, me ei häbene for evangeeliumi, it is the power of God sest see on Jumala vägi for the salvation päästeks of everyone. igaühele, Would you please kes stand with me? tõuseme.